By the way, before ta mag-start, atos na ilailahon sa siya. Si Carlo Gabagax. Okay, kani si Godwin Bagak. Oh, Godwin Balak-Bayak. Si Osiel Desierto. Christopher Corrit. Marvin Lok. Paul Ruben. Ben Dillard. Dillard. Okay. So guys, there are 2, 4, 6, 7. 7 day guys. 7. Okay. Okay, pasulod sa. Get set. 3, 2, 1. Ge. Kana. Yan. Okay. Guys. Okay. Yan. Yan, naguna. First laps. Okay. Second. Okay. Go! Yes! Woo! Relax lang, taas pa kayo. Yan na. Relax. Woo! Ayan eh. Morning mga viewers karon guys. Ayan. Parang ano. Ayan. Ha? Second laps. Yes! Go! Ayan. So, ang laga. Okay, go! Ayan, gan. Go! Yan, go! Okay! Woo! Hala, Jack, kuha lagi ka Jack. Huwag ka gituas? 1 lagi ka? Ay, sabi mo, Jack, ngayon, Jack. Yan. Yan. Tapos gabi. Tubig. Yeah. Cheer. Okay, 4 laps. Grabe guys, nananadiri guys sa area sa racetrack. Ayan. Ano? 4. Bebe. Oops. 5. 5. 5. Yes! Go! Yan. Grabe. Last one. Yan na kayo, sure na. Yes. Sana lang, Ben. Ayan, and the winner. Ayan. Congratulations. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Guys, nauma nilang 7 laps nila. And the winner is ayan, si Godwin. And first, second dayon si and Mercy. Si Demian Lillard mo yun. Okay, so picture sa Picture. Bike niya for pictorial. Sa balastar sila. Okay. Tunog tigtai diri. Sila masika. Okay, smile.
Next pose. Okay. Congrats ah, congrats. Congrats. Grabe. Nga mo na sa mga banggitan. Nagakuha si 7-Eleven niya. Nagkakon na siya, taga Balingasag. Muna si Damian Leonard. Nag-biking na karon. Wala na nag-basketball. Nice. Pas kayo.